ମୁଁ କଣ ଡାକୁଛି ମୋର ବା ଖାଇବା ଆଇଲା ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇବା କଣ ଖବର? ଭଲ। ଆଳିର ଜାମାଳି ଭାରି ଯା କାନ୍ଦଇ କନକ ବେଦିକି ଚାହିଁ ରେ ମୋମାଳି କନକ ବେଦିକି ଚାହିଁ ଏଇ ବେଦିରେ ତ ମୁଁ ବିଭା ହୋଇଛି ଆସୁ ତ भाई केते वर्ष ला कलनि चाट तुम? 4 वर्ष होला। मु केते थोर खाई जेडी बहुत टेस्ट हुए एडी। मसला सिक्रेट मसला एबे सांग माने बरा तरकारी प्रस्तुत होला ताकू खाइबा हम। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ। आउ आपण माने केमिति अछंती? लागुची आपण माने भलर थिबे। मु आज जाइथिली जाल पकिया को माछ पड़लेनी। आज होची मंगलवार। मंगलवार मु आइंस खाए। देखिबा आगु कोन होची वीडियो रे। फॉलो मी। ମୁଁ କଣ ଡାକୁଛି ମୋର ବା ଖାଇବା ଆଇଲା ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇବା कौन खबर? ଭଲ। खाया पिया चलती ଉଚ୍ଚରେ ପକଉନ ତ ଭାଇ ନାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋତଲ ଦେଇଛି ଗାଡିରେ ଥୋଇ କାଲି ଯୋଉ ନୂଆ ବୋତଲଟା ଯୋଉ ଆଳିର ଜାମାଳି ଭାରି ଯା କାନ୍ଦଇ କନକ ବେଦିକି ଚାହିଁ ରେ ମୋମାଳି କନକ ବେଦିକି ଚାହିଁ ଏଇ ବେଦିରେ ତ ମୁଁ ବିଭା ହୋଇଛି ଆସୁ ତ ମଉଳି ନାହିଁ ରେ ମୋମାଳି ଆସୁ ତ ମଉଳି ନାହିଁ କୋଉ ରଜା ବନ୍ଦୀ କଲା ରେ ମୋମାଳି କୋଉ ରଜା ବନ୍ଦୀ କଲା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ବେଢ଼ି ମୋ କୋଳାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାହାନ ଗଲା ରେ ମୋମାଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାହାନ ଗଲା ମଣିଷ ଛାର ହୋଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଗଛପତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିଲା ରେ ମୋମାଳି ଗଛପତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିଲା ହେଲା। भाई केते वर्ष ला कलनि चाट तुम? 4 वर्ष होला। मु केते थोर खाई जेडी बहुत टेस्ट हुए एडी। मसला सिक्रेट मसला
सांग मैंने आज आम तैयारी करवा बरा आलू तरकारी यहाँ आपण पाखे जो किसी खाद्य नापी आपण कौन करेंगे ना बरा किणी आनबे आलू पकई तो तरकारी करते भल लगे कम मसला कम ये तरकारी हो फास्ट प्यान बसवा तापर सोरिष तेल पकेबा तापर अदा गुंड टिके छेचिकी पकईदवा अदा छेचिकी पकईदवा सांग मैंने तापर टमाटर पानी देकी ताकू घांटी दवा स्वाद अनुसार लुण तापर हल्दी लंका गुंड पकेबा तापर हल्दी गुंड टिके जीरा गुंड टिके धनिया गुंड टिके जीरा गुंड लंका गुंड पकई ताकू घांटी दवा टिके लंका गुंड टिके धनिया गुंड जीरा गुंड पकई ताकू घांटी दवा तापर बरा पकई ताकू घांटी कषी दवा कषिकी पानी दे दवा अल्प पानी देगी गोटे फुटे दवा एवं प्रस्तुत हो गला और बरा तरकारी कम पैसा रे एबे सांग माने बरा तरकारी प्रस्तुत हो गला ताकू खाइबा हम।